Bejua-jua man bandu kam krina senina rasturang sini ikelengi Tuhan selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta krina man bandu kam kekelengan kami si sekali enda dengar bergabung ngikuti kebaktin enda man bandu pe ikatakan kami menjua-jua. Ibas minggu enda kita bengket kubas minggu singingetkan kita karena kuga arusna kita ardahin selaku tinepa si sentudu ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 10:5 ngingetkan kita maka di bata nepa kita guna ngusih pendahinna lakon jagai dingin pekena-kena doni enda gelah tetap jadi ingan kegeluhan si sikap man banta man temanta bagepe man krina tinepa si deban arah pendahin tame di bata reh nehken pasu-pasuna man banta bagepe nandangi doni enda kalak si erdahin alu tutus ngena ate di bata si bengketi dage kebak tinta alu kehamatan ras ketedehan ate kempak di bata sinepa kita lako ndahiken dahin si mahuli. Mari ras si puji Tuhan ras kita rende ibas kitab denden nomor 330 siwah ayat sada ras si peduakan. Ibas gelar di bata bapa sinilokam erdahin guna ngusahai ras jagai doni. Ibas anakna Yesus Kristus si erdahin guna kini ulin doni. Ras ibas gelar kesah si badia si mereken kepentaran gelah kam ngasuh erdahin alu mehuli. Di bata bapa mereken gegeh ras kepentaran dengan kemalaman ate man bandu. Amin. Adidekahan kamedem musil mekam kalak menjingkat cukup menakanna. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 102 ayat si pemenang.
ujin nanggangi kini ulin dahin di bata. Pustaka si badia nuduhken uga ulina di bata erdahin guna kini ulin doni enda. Mula-mulana ijadikan di bata langit ras doni. Diaturna doni silenga li tempasna jadi mehuli. Disikap kena lawit simbelang, awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Ia turkena matawari bulan ras bintang, gunang yani suari ras berni, si jadi tanda permulaan wari, bulan tahun ras musim. Itepa di bata pe erbagai-bagai sinuan-sinuan, bage pe erbagai-bagai rubia-rubia ras asuh-asuhan. Jenari itepa di bata memanusia, si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu, gunan jagai ras empekena-kena doni enda. Itatap di bata krina tinepana, sehkal ulina. Emaka idungi di bata krina dahinna, jana israt kena sadawari, jadi wari pengading-ading, jenari ipasu-pasuna krina. Mari si penangkih puji-pujinta mantuhan, ibas krina pendahinna si enggo nepa kegeluhan doni alu mehuli alu ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 448 ayat si pemenang. Kinilah ngasupen manusia ngikutkan pendilo di bata. Di bata enggo nepa doni enda alu mehuli. Dengan ipahagana kita alu erbahan kita si sentudu ras tempasna. Jenari iangkatna kita jadi temanna erdahin guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngakukan Yesus jadi di bata bapanta. Kainin dia si iidah, ibas pusuh ras perbahanenta, tandana kita sentudu ras tempas bapanta, pusuh ras perukuran si kugange ida peti di bata ibas kita. Ida peti di bata dia kini teken si tutus, jaga kesegambarenta ras rupa di bata. Ida peti di bata dia pusuh, ukur si tetap ngukurkan si mehuli, lebih asa keperluan diri. Ida petinan dia perukuran ras perbahanan si mehuli, pusuh si kugange ida peti Tuhan ibas kita genduari. Terpalaskan kata enda, mari bengket kita kubas paksa tenang si benakan.
marilah si akuken dosanta man Tuhan. Kenja si gejap karena salah lepak ta mandi bata. Mari dage si pindo pengalami dosa idur di bata nari. Arah denden ka. Ibas kitab denden nomor 252 ayat si pemenang. Selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu kerina singakuken dosa ras kesalahanna, dengan jera ibas dosa ras kesalahan dunari. Nina, kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi ku peridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia erkiteken dosandu, kam enggombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Bageme nina di bata man bandu kerina. Amin. Mari si penangki puji-pujinta, erkiteken dosandu enggo i alemi, aluras kita rende, ibas kitab denden nomor 330 ayat si pemenang.
ras-ras kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena si ibuat ibas kitab pengerana bindu 5 ayat 10 walu seh kubas ayat 20. Maka kuoteh maka lalit si terulin man bantah siakatan minem dengan manken ulih pendahin dengan ngenanami ulih ta latih kidekah geluh ta si gendek si ibreken di bata man banta eme si kerajaan ta adi sekala ngaloken kebayaken dengan erta ibas di bata nari jana ibrena ia ngenanami kebayaken na arus ia ngataken bujur jana remeriah ukur ngenanami ulihna latih eipe pemere di bata kae di bata sindemi pusuhna alu keriahan gelah ola arwa teta ngukur kenca karena uga gendekna geluh enda ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kensa ibas kegeluhan nasi tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto. Nggo sikap kami kerina anak-anak du guna dengkehken katandu o Tuhan. Beri pementeh ras kepentarun man kami kerina guna ngasup ngantu sisa. Terpuji kam ibas Yesus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Perbahanan Rasul bindu 10:6 ayat 10 sada seh kubas ayat 10:5. Jinari erlayar kami itrowas nari ku pulau Samotrake. Pepagina terus kami ku Neapolis. Neapolis nari erdalan kami ku Filipi. Mekuta i daerah si pemena i Makedoni. Penduduk kuta warga negara Roma. Ibas kuta kami ringan 3 wari dekahna. Asung wari sabat kalak Jahudi, lawas kami ku darat kuta, ku tepi lau, sabab iakap kami makalit ije ingan ertoto kalak Jahudi. Kenca kami kundul, ngerana kami man diberu si pulung ije. Sekala ibas diberu gelar na Lidia. Ia itia tiranari. Janadahinna erbinaga ui si meherga. Umurupana. Ia kalak junani si ersembah man dibata. Italangi Tuhan ukurna. Maka tutus kol Athena megiken kai si ikataken Paulus. Ia iperidiken raskrina isi jabuna. Jenari iundangna kami ku rumahna nina. Adi ia kapdu maka aku tuhu-tuhu nggote man Tuhan. Marilah kesilang ku rumahku. Ipindo kenakal gelah kami kesilang ku rumahna. Senina ras turang si ikalangi Tuhan ibas minggu enda mekapken minggu etika kerja ibabai kita kubas tema erdahin ras ersembah. Erdahin mekapken persembahan si mehergana si banci si persembahkan mandi bata. Erdahin labu erkiteken erdosa maka kita erdahin.
Sebab kenca ijadikan di bata doni enda ratur dengan sikap lengkap fasilitas doni enda iberikan di bata sikap iban nakerina. Maka iberikan nama tugas amanah mandat man manusia gelah banci ipekena-kenana doni enda. Jana ibas erdahin enda manusia ituntut gelah banci kredibilitasna. Sebab ia kakin manusia ngasuk dahi kenca. Arkiteken ia go ijadikan sueres gambar di bata. Go iberikan di bata kesah man bana. Alu bagai pasti ia ngasuk dahi kenca. Alu sempurna. Dengan pe integritas kalak si erdahin pe tetap ituntut. Sebab te kita kalak Kristen karakter Kristus si jadi palasna ibas erdahin. Jadi ibas kita erdahin persembahan ta si mehergana mandi bata adi sidahikan alu tutus, alu ertanggung jawab, terteki, disiplin, bagai pe jujur. Laman awas-awasan erdahin, bas ukur tanarikin ngoma baibana ia teratur guna erdahin. Jadi rikutkan kinatana ibas erdahin enda maka lika ngekalak si kisah erdahin. Adindai katakan ibas kitab kuan-kuanan si jadi palas invokasiota. Adidekahan kam musil mekami. Tapi lika ngekalak si perkisat daramina ka ayat Alkitab si cocok mendukung perkisat nadai, perkedat nadai. Kai daramina iogena kitab Mazmur 127 ayat 2. Sabab Tuhan mereken rezeki mankala si ikelengina tupung si ikelengina sangat tuduh. Maka tuduh ya lalak. Kisat ya medak ngomlit kerina paket rezekina kaikin latih-latih ni. Lupakah ia umputan kitab invokasional. Maka kalak menjingkat cukup menakanna. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Si Tuhuna luar biasa kal Tuhan ngaturkan doni enda. Iberikan 12 jam terang. 12 jam berni. Enda kita genduari menata kelolasa. Gelah min sitah. Katawari kita erdahin. Katawari ka kita istirahat. Adi menurut tataran ideal nanina. Ara aturan singgo iaturkan pemerintah mungkin pera sehkutin medis. Jam tundu maka sehat 8 jam. Erdahin maka maksimal 8 jam. Amin na pelikan kala erdahin 12 jam. Jadi 8 jam nari ijay ma waktu taras keluarga, waktu taras di bata, waktu taras krina teman-teman ta. Bagaimana kita harus membagi waktu seuli-ulina. Maka ula arkiteken tuduh lalap lanai kita erdibata. Arkiteken erdahin lalap tading keluarga anta lupakan dibata. Sebab dakam rusur kange minta. Toto kenaku gelah erdahin. Encenggo erdahin lanai kita erdibata. Encenggo ka kita tutus sertoto. Semalam suntuk lanai ka kita erdahin. Lasa dape pase. Maka 8 jam kita tunduk, 8 jam kita maksimal erdahin, 8 jam guna Tuhan, bagepe, guna keluarga, rikut pe, banci si pakaikan waktu ta, guna dahin-dahin sosial. Maka kugada ge kita makaikan waktu sini. Sebab dari katakan ibas kitab pengerana, maka jelas kala si tutus erdahin, i aloken nama ulihna, semaka banci ina namina pangan rasinema. Ya labo si tutup kemungkinan lit ngedai badah kamban latih kaliar dahin man pelanay sempat. Lanay bo ternikmatina siman pangan rekitiken kai tutusan atena ang papulong aset asangken guna ang kelengi kesehatan. Makana encapulong krina ertandai turah pinakit.
Encengo kita sakit, kerikan ka ertandai guna nambari pinakir, eda kam gurugi. Eda harus si perbiatekan. Maka ula arkiteken empapulung kebayakan, si korbankan kesehatan ta. Encengo kita pagi sakit, si kerikan kama lungna krina sentandai guna pinakit dai. Sederhana kalau kegeduhan ini nadai bas kita pengeranenda. Kala si ternikmati sa ulih pendahinna mengarah pangan rasinemen kepiken pemerintah bata pasu-pasu sebab banci ngejali dahkam kadeta peli tapi lanai ternikmati lanai banci kai pesipan adi si pernah ibegi kami nina bulung sirap rap nari ng banci pan perban gomboy pinakit ni mai maka maun rukur kami senembas bagenda o pilengan nai lit senta kai pe kita put la tertukur gundari kai pe tertukur tapi la baci sipan ugame kapndu kinata si bagenda tapi di ka bagirehna ya bagi kama alo-alo deba kai pe yaput lalit kai pe pinakitna lali senda nukurusa maka ikatakan ni bas kita pengeranai dendai adi banci kaman minum dingin pe ipandu ulih latihdu pe pemeredi bata si kerajaan ta saja ulah sempat sesakit kita ya lap adiban buahne kari maka mesepak batangna pangani saja ninta laboka kita ardahin guna pangan-pangan ngensa tapi pe kita ardahin idilo guna berbagi mungkin pe bancika iajuk kita berinvestasi gelaula salik sen pangan ngensa lalak manukuren siman pangan ngensa lalak siman daraman encenung na pagi sada paksa perbanggop kebiasaan man pangan-pangan tabah lanai beluh lan tabah lasit kai pagi si terjadi man banta maka perlu ngeenda lit persiapan ya berinvestasi kai si banci silakokan guna mempersiapkan kegeluhan. Adi sekala ngalokan kebayakan dengan erta ibas di batanari jana ibrena ia menanami kebayakan arus ia ngatakan bujur ras almeria ukur mandi bata erkiteken pulih nae. Maka erta ras kebayakan pe pemere titipen di bata si sementara man banta maka ulah arkiteken kita bayak turah kaki ni ganjangan ukurta kita kasih kap kala silatih nakadah kam nggo kamu sil bagi kalak bayak tempat kai pelit tapi labulit kai pe maka keseimbangan ngeenda perlu kugalit nabas kita arah uli latih pencarinta lah si nikmati lah si geluhkan lah si cukupkan adina murah hati si kerajaan kalak tutusir dahin maka na ulah ka pagi si cakapkan kai si kerajaan kalak si deban sebab di batas si mereka usuhta armeria ukur dengan la arwateta sebab gendak kap umur geluhena memang gendak si pepulung kita pagi krina dakam sa dape pagi labu si bapa kudoni kematian maka bicara lit pendekaran talar dahin rumah entah mungkin pe perbulangan talar dahin ya ulan ninta kai dahin daharan du kai pelang rumah ngensa dahin rumah ay madahine bicara iban ka andu krina ergana ya sinjaga anak baby sister skai upahna cleaning service si bersihkan rumah asa kai upahna adi uis ilondrikan asa kayu pahna adi pangan-pangan iketringkan sakayu pahna maka ulamin sekala perbulangan si erdahin la irgaindo dekarandu alu ngatakan dekarangku ngadang-ngadang sa rumah dahin lalu di kai pe dahin nani ibas rumah kai pe di pengkebet nani dahin rumah lar bekas la dung la pensiun la kabaci pensiun dini laka bercuti maka ergailah sebab
Adi sekala ndahara, adi diberikan kesempatan kam dahikan dahin rumah, persembahan man di bata. Persembahan man anak jabunta, sebab kai tupung kita memberikan yang terbaik man keluarga anta, mengatakan bujur taman di bata, maka udah kita cuma-cuma. Permulaan pergain dehara, adi derak sampati, amin na pelalit, bilangan senna, ibas ia adahin. Adi sinin kaku bas kita pengoginta perbahanan Rasul dai. Kugalatih na Paulus, mempebelangkan berita si Maria, arah sadaingan ku ingan si deban. Itroas nari kupulo Samotrake, bagai piku Neapolis, bagai piku Filipi. Lali isingatkan ijenda soal upah. Lali ijenda isingatkan soal pengalon. Tapi meriah kelukur nandahi kenca, sebab kai ibas ia laus arak sadaingan ku ingan si deban, rebelang na berita si Maria diberitakan. Maka laus ka ia nai katakan ku darat, ku tepi lau, lid ije piga-piga diberu ibas ingan pertoton rumah kalak Yahudi. Maka Lydia gelarna diberu si ida petina dai. Ia itia tiranari, jana arbinaga uisi meherga ungu rupana. Ia kalak junani resembah mandi bata. Italangi Tuhan pusuhna. Maka tupung Paulus memberitakan berita si Maria, arah sadaingan ku ingan si depan, lika ngelarulih, lar bekas. Tapi labo kalalak bagi, iberikan Tuhan ka kesempatan kenca seia Filipi, maka nungna bancika Lydia enda git ngalokan pengajaran dengan pe ia rasa isi jabuna ipredikan. Meriah kadukurna arah pendahin si idahikan Paulus ndai. Paulus petuhu-tuhu yang mengabdi mandi bata, mempersembahkan mandi bata, makana bicara ruli laruli tetap ia tutus dahikan sa. Lydia pemeriah kadukurna iundang naman ke rumahna. Kugakin ka ndun jamu tamu man berbagai kabo ngenca. Tapi petuhu-tuhu meriah. Paulus pemeriah ukurna, Lydia pemeriah ukurna, sebab kain nina ya ipindokeun nandai. Marilah kam kesilang ku rumahku, ipindokeun nakal gelah ia kesilang ku rumahna, perban ia gote man Tuhan. Enda maulih pendahin kesasi badia man kalak si tutus pendahin. Maka man kita kerina ngawan perpulungan, ulah kita si kisat-kisat terdahin. Tupung lit dengar kesempatan megegah, produktif dengar kita tutusi. Aku ku ingat piga-piga orang tua nina pernah bagendaman kami, nak kunin. Opelenga SMA anak ndu, tutuslah kamerdahin bangun rumah ndu. Sebab adik nggo pagi SMA, ngkerikan senari ng sadahin ndu ni. Ula boros ni. Adi nini bulang simupus nade rusul kalbagenina empal sapah geluh kami sinursur bulang enda khusus na kami teluna anak nade sangalit inget lalit ni kay maksud ne ulih latih si ipopulungdo arah pendahin dunday uniken de maka adi lalit ula pelit-lit ni kay maksud ne enda gelaulah ka kita ngikuti tren si genduarienda tempakal bayak tapi kai pelabuli utang pelin-pelin semakana lanai kita ngergai kegeluhan lanai ternikmati kita kegeluhan. Jadi kerinang eda maharga dahin pebelangkan berita si Maria ruli tara ras laruli enda pendahin si jadi persembahan si banci si lakukan alu tutus bicara ardahin ka kita lipulih na puji Tuhan sebab banci ka kita rulih adina kita ardahin terjempangan ras ina menpengenca pe pemeredi bata kuga kakak ndu bicara lah kita banci mandras mina khusus na ibas pandemi covid enda pe uganin tardahin gundari dakam ardahin PT talader marenda kisah kita ardahin gundari ardahin lah kote tala banci. Sebab kai virus corona yang kedua di penguasa sirban cakrina lumpuh kegiatan laban si kai peban kita pe gedang kate tau murta biar kita sakit maka mungkin pe kita biar mati makana kerina kepeken enda jadi pelajaran si mahargaman banta
adinalit kesempatan redahin, tutus redahin, tertekir dahin, jujur kita dahi kenca. Dahin kai pe kiti pe adi terpercaya kita ibasi kiti, simbelin pe pagi iberikan manfaat. Maka lu bagi dage senina rasturang sini kelengi Tuhan, kami terinspirasi arah pendahin perkis. Ia sangana musim perudan lasa dapeda nikmatina krina si ipepulung nandai. Sanga musim perlas layang ngadi-ngadi krina sibuk erdahin lali si santai-santai perkis nendugia. Lalap mi kuskas tutus siar dahin. Maka terna katawaring pepulung sa katawaring kri kenca. Terna ka berbagi sidik kal ngeje sejemput nak tak gula. Mis ipepulung na krina teman-teman na mari enda pasu-pasu mari ras kita krina ngenikmati sani. Ula kita sempat taluan perkis. Terna berbagi. Sebab kai ya kerja kerasna, kerja samana enda menjadi usihan manbata arah rubia-rubia sikiti enda. Tuhu-tuhu krina penuh dengan perencanaan. Kita pebagi. Tupung kita produktif dengar si tutu sir dahin, si pindo gegeh man Tuhan, maka ipercayakan nasi menghuli manfaata. Maka tupung pagi sepaksana kita gomeganjang umur tanggo mentua, baci dengan kita ngatakan bujur mandibata menikmati pemasu-masun Tuhan, bahwa inilah adanya. Bagaimana pemerintah bata manfaata krina. Tuhan si masu-masu kita krina. Ula kecewa kita ibas kadan tasi gedua rinda. Tetaplah pindo gegah man Tuhan, sebab kai pesinidahikan kita adi ipasu-pasu Tuhan kerina na tama pujin ras kemuliaan man gelar Tuhan jana menjadi persembahan ta si merina man Tuhan. Amin. Mari ras kita tertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu katandu enggo mempersingeti kami maka dahin singgo yendes kenduman kami masada tanggung jawab simbelin iberi kenduman kami. Gelah ula kami lit si kisat-kisat erdahin. Tutus kami erdahin. Sebab mau persembahan kami man bandu. Bagai pegunan jagai daging kula kami gelah menjuah-juah. Dengan bancika kami erguna man kalak sidebahan. Bujur Tuhan pasu-pasundu kami kerina. Sebab tupung kami pekesahkan. Rehka gegeh simbaru. Telah alu bagai ula kami si kisat-kisat erdahin. Tupung terang wari tutus kami erdahin. Tupung reh berengi bajika kami pekesahkan. Kerina goya turkendu alu menghuli. Ergiteken kuasandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan. Ertoto kami ngatakan bujur man bandu. Amin. Senina rasturang sini ikelengi Tuhan. Radukan krina kalak Kristen. Ibas krina ingan ras paksa, mari ras-ras kita ngakuken, pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngendanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen. Pataluarikan ngokeke ibasi mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia. Janali sada gereja si badia. Persadang kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegaluhan si rasa lalap. Amin. Senina rasturang sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta. Di bata enggo erdahin guna kini ulindu, raskrina isi doni enda. Idilona dengan isikap kena dahin man bandu.
jadi dalandu ngaloken pasu-pasuna. Dage mari si endesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujur ta. O senina-seninangku, nginget perkuah ate di bata simbelin. Si enggo iseh kenaman banta, kupindo man bandu. Endeskenlah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena. Sabab bagai arusna kam ersembah man di bata, suwe rasbiakdo selaku makhluk sirukur. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujurta, ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Maka ngasuk kami mereman bandu Tuhan, erkiteken gokap leben ialuken kami ibas kamnari. Pasu-pasundu krina singgo ipercaya kenduman kami. Maka ngasuk kami kelolasa guna dahin pebelangken beritandu si meriah. Muat bagin kami nehken persembahan ku rumah pertotondu. Bagai pesitading bas kami guna kegeluhan kami ibas jabu. Bagai pe guna nampati kalak sideban. Bagai pe guna kegeluhan keluarga kami. Kam si masu-masu sa Tuhan, maka terbeluh kami make kenca, sebab Tuhan kap si ngelipat gandakan rezeki man kami. Bujur Tuhan bas pak saenda. Erkite-kiteken katandung gom persingeti kami. Kam dage singajari kami. Gelah inget kami, tupung kami erdahin, ema persembahan pengatakan bujur kami man Tuhan. Ertoto khusus kami bas paksa enda. Nandangi kekelengan kami Bapak Edi Tarigan. Nande Riana Beruginting. Nande Romaika Berusinuraya. Bapak Mary Sebayang. Nande Epin Berubarus, Bagepe Biring Lydia. Silit ibas proses pemulihan kesehatan. Tuhan dudurkan kam tandu si Melias, mankrina orang tua kami si terganggu kesehatan na, rikut pe ergiteken umur si meganjang iberikan kam. Pulihkan kam secara sempurna pe kesehatan na krina, khusus na pe kemahandu pertua emeritus Bapak Iwan Bang. Kelalu bagai Bapak malam mate kemahandu, meriah harus surukurna, ijaya ngasuk tetap renalem man bang. Ertoto kami nandangi krina anak-anak kami si mahasiswa, si sangan ngikuti ujian semester, kam kapulu pemetah res kepentaran, gelaban si pe berprestasi ka anak kami enda ibas pemasu-masundu.
Anak-anak kami singgodung ujian dengan pesanganan ni may waktu guna ngalokan rapor. Bujur Tuhan, semakaban si pekrina anak-anak kami, terikutina ujian alu menghuli dengan lit ia iba sehat-sehat. Ertotope kami man bandu, nandangi anak-anak nu sinehken tanda ria ukur, janji iman, persepuluhan bagi pediakonia. Kerina persembahan sini persembahkan perpulungan du, tama pujiman kemuliaan gelar du, remuena banci dahin kekelengan idahikan, bagai berita si meriah iberitakan rembarna ibabodoni eda. Bagai Tuhan retutu kami, karena rencana kerja rani, si ilakokan ibas runggun ibas tanggal 20 walu. Enda Tuhan kam si masu-masusa. Gelah nakrina ardalan alu mehuli, ija pertua diakan pengepkep, bagikan kerina luah kerja rani ku jabu-jabu kepena. Dingin pe isikapkan ka bengkau tasak, man kerina ngawan perpulungan du, sir sura-sura guna nahkan persembahan arah kerja rani enda. Enda pe Tuhan kam si masu-masu, maka kerina ngawan perpulungan du pe, singgo penguai guna ikut muat bagin, berikan persembahan na arah kerja rani enda, tama pujin krina man kemuliaan gelar Tuhan. Janah pe krina dana sini iperlukan guna perdalinan program gereja du, banci erdalan terkitekan Tuhan si masu-masu. Ertotope kami karena kemahandu, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus kategorial ras pengurus PJJ, bagi pemodramen kelasis ras runggun, man bandu Tuhan ia yendeskan kami kerinangan. Bagi pe anak-anak sir ulang tahun ketubuhan, bagi pe sir ulang tahun perjabun, pasu-pasundu keriahan ukurna. Presiden kami Joko Widodo, Tuhan kami si mereka kepentarun man bana. Gelaban cipe ia turkena perdalinan negeri yang dari ikut raskrina tim nasir dahin bas pemerintahan. Bagai pengarap kami tetap gelak negara kami enda aman. Arkiteken situasi pandemi COVID enda. Lalit kerusuhan, aman sejahtera sebab kami si mereka kepentarun man aparat negara kami. Bagai peman krina tim medis, Tuhan si masu-masusa. Bagai anak-anak nu si sakit arkiteken virus corona enda pe Tuhan pegegehindu ia gelah banci sehat menjuah-juah daging kulana. Bujur Tuhan ibas kerina penampat du, kerina anak kami singgo meganjang umurna, silengah jumpa atenangan Tuhan sinikap kensa. Jabu-jabu sir teda ati guna natang tua, te kami sikap kerina ibas pengaturkan Tuhan. Kerina ngawan perpulungan du ibas kegeluhan na ijapa peyaringan. Tuhan kam si masu-masu dengan pegegehi ia. Gelah tetap ia semangat, damai sejahtera Tuhan, mereken kejua-juahan man daging kulana. Si mereken kesehatan man pana, gelah malam matena pe ibas dalani kegeluhan na. Kerina kami rasa isi jabu kami, iendeskan kami man bandu saja. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sisahkan perpadanan ta man dibata. Ingatlah, maka kam itepa dibata, maba pasu-pasu arah pendahindu. Manusia itepa dibata, guna ngusahai ras njagai krina tinepa dibata. Si pepaguhi perpadanenta, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 286 ayat si pemenang.
hari ras kita ersada ibas pertoton bagi sini iajari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Berkatlah, dahikanlah dahindu, sabab di bata pe tetap erdahin ibas kam. Gelah kam git, dengan ngasuk mendalankan si ngena Athena. Guna si alukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata singgondilo kam, kubas kemulianna sirasa lalap ibas Kristus. Ia menjadikan kam serta tetap megegah dengan pagu. Ia mesimada kuasa serasa lalap. Amin. Juah-juah man banta keringat, Tuhan si masuk-masuk kita ke batin minggu ta godung bas paksa enda. Jana jumpa ka kita ibas minggu sirah, ibas minggu kebaktin kerja rani si ilakokan ku tengah-tengah para pulungan ta.